Kanang pagkugi natog simba mga igsoon para asa na kana tanan para na sa atong Ginoo. Mo nang magkugi tag simba mga igsoon dili ta magpinapulan. O para asa ang kaayuhan kung magsimba ta? Para sa ato na, para sa atong kaayuhan sa espirituhal nato nga bahin dako kay nagkatabang igsuon ang pagkamahinimbahon diha sa Ginoo. Ang pagkugi sa mga pag-ampo para asa? Para gihapon na sa Ginoo, wala ka na dili na para sa imong silingan sa bisan kinsang tao kun dili para sa Ginoo na kana tanan para sa Ginoo ug asa ang kaayuhan kung mainampuon ta, mainampuon ka para gihapon nimo na para nako para nato ng tanan nga kaayuhan kung kita mainampuon sa Ginoo. Kanang pagsimba, kanang pag-ampo, walay pakialam ang kalibutan ana. Walay pakialam kay pwede ra na sila nga dili mo simba. Pwede ra na sila dili mo tuman. Kay unsa ra man na sa ilahang simba ang pag-ampo. Di man na importante nila. No need na sa ilahang panumduman silang kasing-kasing kay para nila sa gabal ra na sa kabisi nila sa ilang mga trabahoon, sa kabisi sa ilahang pagkakugihan nila, babagra na, nakalangay na para nila. Kay sa ilang pag-isip, busy sila na sila pinaka-importanting butang nga angay nilang buhaton. Diha na sila musimba sa panahon nga dili na sila busy. Gihimo ra nilang optional ang pagsimba sa panahon nga dili na sila busy, diha na sila makahuna-huna og simba sa Ginoo. Mga igsoon, ang tinuod nga Kristohanon, ang mutuman sa kabubuton sa Ginoo, ang Kristohanon nga mahadlokon, munay mutuman sa kabubuton sa Ginoo. Mo'y mutuman sa pagkamasimbahon, mo'y mutuman sa pagkamainampuon kita na ang mutuman mga igsoon wala ni lain pa. Dili ang sugarol, dili ang bisyoso, dili ang mga makasasala kung dili gid sila moduol pero mas nindot kung ang makasasala musimba og moampo kay maunay gipangita sa Ginoo munay target sa Ginoo nga moduol ang makasasala musimba muday ug moampo muluhod magpaubos sa iyang kaugalingon. Nagingon pa ang pulong sa Ginoo, ayaw undanga ang panagtigom, sugo na niya mga igsuon, wala sa ningon nga apoy di raman mo undang pod mo, pwede raman pod mo unya ra pod mo musimba kanang kutob ra gud sa inyong gusto, kutob ra gud sa kanus sa inyo bation nga musimba mo. No, ang gusto sa Ginoo klaro kaayo sa pulong sa Ginoo nga dili undangon ang panagtigom kay para asa? Para magdinasigay ang matag usa ka nato. Pwede ta makadasig sa uban, pwede pa nang uban mudasig nato kung kita nagkaluya. Mo nay purpose nga nung musimba ta, moalagad. Kay nangalagan naman ta sa Ginoo, mao man ni batasan sa mga Kristohanon nga musimba gayud sa Ginoo. Wala naman tay laing buhaton na mga igsoon. Kita man ang mubuhat ana kay Kristohanon man ta, batasan na sa mga Kristohanon. Kay naluwas naman ta, so musimba gyud ta sa Ginoo kay naluwas na ta, gigrasyahan na ta. So walay rason nga dili ta musimba, dili kay magsalig na ta. Ay naluwas na ko. Wow, nagrasyahan na ko, nakabuot na akong kaluwasan. Yes, luwas na ko, pwede na akong di musimba. Sila na pud nga makasasala. No. No, dili. Samot na gyud ta, damo na gyud ta nga musimba mo duol sa Ginoo. Tungod kay luwas na ka, luwas na ko, luwas na tang tanan. Mo na nga maintenance nato na sa ato espiritual aron makakaon og himsog ang ato espiritual na bahin. Samot na gyud ang mga makasasala nga kinabuhi pa sa sala, samot na gyud nga moduol musimba sa atong Ginoo para mawagtang ang sala mapasaylo sa Ginoo kay aron mabenepisyo nila ang kaluwasan ug ang kinabuhing dayon nga giandam sa atong Ginoo. Maong ayaw og undang og simba igsoon. God bless.